Najavljen je kao prvi smartphone sa 3 GB RAM-a u nižem cjenovnom segmentu i napokon je dostupan u prodaji. Koliko je uistinu dobar i jesu li ispunjena sva obećanja? Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gadgets UMI ROM video recenziju. Odmah ćemo reći, UMI ROM je bez ikakve dileme jedan od najljepših, ako ne i najljepši smartphone u nižem cjenovnom rangu. Mi smo na test dobili varijantu u zlatnoj boji koja u kombinaciji sa brušnim aluminijem ostavlja dojam puno skupljeg uređaja. Prednja strana je u potpunosti prekrivena 2,5D staklom koje se lagano zaobljuje prema rubovima, a stražnji poklopac se lijepo uklapa u konačni dizajn iako je plastični. Konačni rezultat toga je i dobar osjećaj u ruci, ali kako je ovo po nekim definicijama takozvani phablet, oni s manjim rukama možda će morati češće koristiti obje ruke pri upravljanju telefonom. 5,5-inčni zaslon nažalost nije obećani AMOLED, nego smo dobili LCD. No nećemo se puno buniti jer smo vrlo zadovoljni realnim prikazom boja, kutevima gledanja, pa čak i HD rezolucijom koja je uobičajena za ovaj cjenovni rang. Najvećim nedostatkom zaslona smatramo multitouch sa maksimalno 2 dodirne točke odjednom i nedostatak nekakve zaštite od ogrebotina. Srećom, s njim se isporučuju 2 zaštitne folije, pa nije sve tako crno. Ipak, glavna zvijezda priče ovdje je hardware, a tu ne mislimo samo za ovaj cjenovni rang gigantski 3 GB RAM-a, nego i na Mediatekov MT6753 osmoizgredni procesor, kojega češće viđamo u mid-range segmentu. Puno RAM-a u kombinaciji s tim procesorom i HD rezolucijom ukratko znači da UMI ROM ždere sve što stavite pred njega bez ikakvih problema. Multitasking je uvijek na razini, a i najzahtjevnije igre su većinom radile glatko uz tek povremeno manje trzanje. Za prostorne potrebe brine se 16 GB interne memorije, ako ni to nije dovoljno, memorije je moguće proširiti microSD karticama. Baterija od relativno malenih 2500 mAh pokazala se dovoljnom za jedan dan normalne upotrebe, a ako ste heavy user već do kraja radnog vremena mogli bi završiti na punjaču. To naravno sve ovisi o tome kako koristite telefon. Nama je na primjer prosječni screen on time bio oko 3 sata i 30 minuta, što i nije baš pretjerano impresivno. Kada je kamera u pitanju moramo priznati da smo očekivali više, iako tu najviše mislimo na video. Stvarna veličina ugrađenog Sony senzora je 8 megapiksela, ali je moguće dobiti 13 megapikselne slike zahvaljujući softverskoj interpolaciji. Aplikacija za kameru je Mediatekova, a to znači da ćete na raspolaganju imati cijelu plejadu opcija, od panorame i HDR-a pa sve do raznih filtera i načina slikanja. Dnevne slike su relativno dobre za ovaj cjenovni razred, ali je vidljiv slabiji dinamični raspon, zbog čega neke slike izgledaju manje živo. Evo i nekoliko primjera. Pri srednjem i slabijem osvjetljenju kamera se ponaša kao i ostale u ovom segmentu, ali realno tu nismo više ni očekivali. Uz dovoljno mirnu ruku, ali uz pomoć duple LED bljeskalice moguće je povremeno izvući dobru sliku. Prednja kamera je prosječne kvalitete, ali dolazi sa LED bljeskalicom. Bljeskalica je slabašna, ali je bolja nego nikakva. I dok smo slikama koliko toliko zadovoljni, video se pokazao kao ispod prosječan. Detalja gotovo da i nema, a slab dinamički raspon ovdje još više dolazi do izražaja. Softverski posao obavlja Android 5.1 Lollipop, a u odnosu na stok Android nema nekih velikih razlika. Primjetan je samo drugačiji izgled ikona i ladice za aplikacije, te nekoliko dodatnih postavki.
Prva od njih je gesture sensing, koji omogućava da prelaskom ruke iznad telefona listamo slike u galeriji, prebacujemo na sljedeću pjesmu i tako dalje. Smart Wake je druga vidljivija postavka i puno je korisnija od upravljanja gestama. Ovdje je moguće postaviti buđenje telefona dvostrukim dodirom po ekranu ili pak pokrenuti neku aplikaciju crtanjem nekog slova na ugašenom zaslonu. Na primjer, crtanja slova C pokrećemo kameru, a crtanja slova E internet preglednik. Neželjenih aplikacija nema, operacija s učenjem je fluidna, stabilnost je na razini, a kao bonus ROM dolazi sa već ostvarenim root pristupom. Skoro pa čista petica za softver. Ovaj cjenovni rang podrazumijeva kompromise, a koliko su značajni najviše ovisi o vašim potrebama. Voljeli bi da je baterija veća i da zaslon ima barem 5 dodirnih točaka, ali opet nekom drugome to i nije toliko važno. Neki će reći mogli su ovo, drugi pak mogli su ono, ali generalno gledajući je odradio dobar posao. Za ovu cijenu rekli bi odličan. Atraktivan dizajn u kombinaciji sa brzim procesorom i zaista velikih 3 GB rama su do sada neviđeni u ovom segmentu, počesto čak i u srednjem, pa nam nije teško preporučiti ovaj telefon svima koji traže nekakav best buy. Svakako bi vam preporučili da pogledate i našu pisanu recenziju gdje imamo detaljne testove kamere, baterije, procesora i svega ostaloga. Link se, kao uvijek, nalazi u opisu dolje.